عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برطانوی برینٹ آئل کی فی بیرل قیمت $111 سے زائد ہو گئی۔ امریکی خام تیل $105 فی بیرل میں فروخت۔ امریکی صدر کا جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر حملے دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ۔ کہا نہیں لگتا ایران کے خلاف جنگ کی ضرورت ہے، لیکن شاید بڑھ بھی سکتی ہے۔ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں۔ ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کی 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دی۔ ایران جنگ ختم ہوتے ہی تیل اور گیس کی قیمتیں فوراً کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر نقطہ شائع کیا جس میں آبنائے ہرمز کو نئے نام سے ظاہر کیا۔ امریکی صدر پہلے بھی ایک تقریر میں آبنائے ٹرمپ کی اصطلاح استعمال کر چکے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکی صدر کو جواب۔ ٹرمپ کی پرانی ویڈیو شیئر کر دی جس میں ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کہنے کو غلط تسلیم کیا تھا۔ عباس اراغچی نے لکھا، ٹرمپ آبنائے ہرمز کی درست اصطلاح خلیج فارس استعمال کرتے ہیں۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا، ایران ہرمز پر کنٹرول سے خطے کو امریکی اثر و رسوخ سے آزاد کرے گا۔ آبنا ہرمز سے یورپی نوآبادیاتی قوتوں کو نکالا تھا۔ اس فتح کی یاد میں یوم خلیج فارس مناتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کا نیا باب کھل چکا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں، خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ امریکہ ہے۔ تہران خلیجی خطے کی سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر روشن ہوگا۔ آبنائے ہرمز کے لیے نئے انتظامی اصول نافذ کیے جائیں گے۔ خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایرانی بندرگاہوں کی راہ میں رکاوٹ ناکام ہوگی۔ بحری ناکہ بندی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بندرگاہوں میں مداخلت خطے کی سلامتی کے خلاف اقدام ہے۔ خطے کے ممالک کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ ایران جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان تباہ ہوا۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے رپورٹ جاری کر دی۔ ایران نے میزائلوں اور ڈرونز نے $2.8 بلین کے امریکی فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 28 فروری سے جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکی فوج کے نقصان پر یہ سب سے پہلا تفصیلی تخمینہ ہے۔ آبنائے ہرمز میں پابندیاں عالمی معیشت کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا، بحری راستے کی بندش تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جلد مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ سازی کرنے والے پاکستانی نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ عمان اور ایران بھی جائیں گے۔ اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے۔ باطولیہ میں واٹر اسٹیشن پر حملہ، مزید 28 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 2586 ہو گئی۔ حزب اللہ کا بنت الجبریل میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ڈرون حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ شمالی اسرائیل میں ڈرون حملے سے 12 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 15 ٹاؤن خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل کا گلوبل سمود فلوٹیلا کے گرفتار ارکان کو یونان بھیجنے کا فیصلہ۔ اسرائیلی حکام نے پہلے کہا تھا 175 ارکان کو اسرائیل منتقل کیا جائے گا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یونان سے معاہدے کے باعث ارکان کو یونانی ساحل پر اتاریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بین الاقوامی پانیوں میں گلوبل سمود فلوٹیلا کو روکنے کی شدید مذمت۔ کہا، فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کی حراست بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا خاتمہ کرے۔
पाकिस्तान, तुर्किया, ब्राजील, स्पेन और मलेशिया समेत 11 ममालिक की ग्लोबल समूह फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्तरका इलामिया के मुताबिक फ्लोटेला पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ग्लोबल समूह फ्लोटेला एक पुरअमन और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम था। मकसद गजा में जारी इंसानी अलमिया की जानिब आलमी तवज्जो मसबूल करना था। बैनुल-अक़वामी पानियों में इंसानी इमदाद कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद इल्फात में मजम्मत। इसराइल से गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब यकीनी बनाने को आलमी बरादरी की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी करार दिया। पाक ईरान फ़िज़ाई सफ़र 60 दिन बाद बहाल हो गया। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान परवासें शुरू हो गई। तेहरान से ईरान की एयरलाइन की मुसाफिर परवाज की इस्लामाबाद आमद और रवानगी हुई। जुमेरात को पहली बार तेहरान से कमर्शियल परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, 13 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बनाई। रहमत में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खारजी गिरोह की नक्लो हरकत पकड़ ली। सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत से की गई कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर फित्ता और खवारिज के 8 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग के नतीजे में 5 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केपी में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। पाक फौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हमा वक्त तैयार। पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। सिपा सलार सईद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को कोटला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मजबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द-ए-अमल का अमली मुजाहरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाक फौज ने अपनी अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहरा करके भारत को किसी भी मुहिमजोई से बाज रहने की तहबिया की। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फौज मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशा वराना महारत से बारहा भारत का जंगी जनून खाक में मिला चुकी है। मार्का हक के हवाले से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुबाहिसे का इनेकाद। डिजिटल डिबेट की जानिब से मुनक्किद कैंपस टॉक में आलमी शख्सियात, दानिशवरों और तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मुबाहिसे का इन्वान मार्का हक से आलमी सालसी तक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबियाँ क्या है रखा गया। मुकर्रीन ने पाकिस्तान के मौसर सफारतकारी, आलमी सतह पर सालसी के बड़े किरदार और बैनुल-अक़वामी अहमियत पर इजाफा को नुमाया कामयाबी करार दिया। माहिरीन तालीम ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए अमन का ज़ामिन और बाअसर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। तकरीब के शुरका ने बेहतरीन सफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी पर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें की, इसमें हर बार नाकाम रहा। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का वाज़ेह पैगाम। शहरियों का कहना था कि भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। हिंदू तवा नज़रिए का प्रचार। मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी जराइम की शर्मनाक तारीख। पहलगाम फॉल फ्लैग के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जारी जुल्म और बर्बरियत में मजीद इजाफा कर दिया। मोदी ने दहशतगर्दी को जवाब बनाकर हिंदू तवा नज़रिए के गुंटों को कश्मीरी मुसलमानों के खून से होली खेलने के लिए छोड़ दिया। इंतहा पसंद बीजेपी ने मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर से बेदखल करने के लिए सरेआम कत्ल की धमकियां दी। मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं ने 2000 कश्मीरियों को गैर कानूनी गिरफ्तारियों और पुरतशद्दुद वाक़यात पर कड़े सवाल उठाए। मोदी ने रियासती जबर को मजीद बढ़ाते हुए भारत भर में कश्मीरी तलबा की जिंदगी अजीरन बना दी। मकबूजा कश्मीर में घरों की मसमारी और खवातीन से हरासानी के वाक़यात नाम निहाद भारतीय जमहूरियत पर बददुआ दाग हैं।
हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन। मेहनत कशों के मसाइल आज भी कम ना हुए। महंगाई, कम उजरत, मजदूर तबके के बड़े मसाइल हैं। मजदूरों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ अब भी मुकम्मल बड़ा चैलेंज। हुकूमती इक़दामात के बावजूद मजदूर तबका अब भी बेहतर सहूलियात का मुंतज़िर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान के मजदूर कौमी तरक्की की असल ताकत हैं। मेहनत कशों का काम सिर्फ रोजगार नहीं, तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मेहनत कशों की कुर्बानी जिंदगी को रवा दमा रखती है। मेहनत कश तबका मुल्क का नाम रोशन करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। Oh, cries a catch that it's gone so high in the air. He's under it and taken. McKean is the fielder. Nice, calm catch. And they needed that, the Zalmi. If he does it again. Very steady underneath it was Sufyan McKean. The youngster didn't panic when so many of his seniors have done so with the ball up in the night sky. And that is a big breakthrough because Abdullah Shafiq was just starting to purr. PSL 11 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन होगी? दूसरे एलिमेंट्री में हैदराबाद और इस्लामाबाद में आज जोर पड़ेगा। दोनों टीमों के दरमियान मैच रात 7 बजे शुरू होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की क़यादत शादाब खान, जबकि हैदराबाद किंग्स की क़यादत मार्क लिबोशेन करेंगे। हारने वाली टीम का इवेंट में सफर तमाम हो जाएगा। पेशावर ज़ल्मी की टीम पहले ही इवेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है। इवेंट का फाइनल 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।